जय जगन्नाथ सांग माने आज आम जानिबा विश्वविख्यात बनित किछि साधारण ज्ञान। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आ चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई केबे भी भूलिबेनी। आ गोटे कथा आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद कन आपण मानको पई हम चैनल ले 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हे गले। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आजिर प्रथम प्रश्न, विश्वर प्रथम परीक्षा नली द्वारा सृष्टि होइथिबा शिशु केउठी केबे जन्म होइथिला? उत्तर लुई ब्राउन 26 जुलाई 1978 मसीहा। ब्रिटेन रे 4 थर प्रधानमंत्री होइथिबा व्यक्ति। ब्रिटेन ने 4 थर प्रधानमंत्री होइथिबा व्यक्ति। उत्तर एडवर्ड विलियम गुडस्टोन। ब्रिटेन रे 3 थर प्रधानमंत्री होइथिबा व्यक्ति किए? उत्तर श्रीमती मार्गारेट थैचर। विश्वर लौह महिला किए थिले? विश्वर लौह महिला किए थिले? उत्तर श्रीमती मार्गारेट थैचर। भारतर स्वाधीनता समय रे ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री किए थिले? उत्तर क्लेमेंट अटली। लेबानन दशरथ प्रधानमंत्री होइथिबा महान शासक किए? उत्तर रशीद करानी। विश्वर केउ देशर बंधु को जीभ देखाई सम्मान दिया जाए? उत्तर तिब्बत चीन। भारतर इतिहास रे गोलामंक गोलाम काहाकू कुहा जाए? उत्तर इल्तुतमिश। मोगल शासक बाबरंक बापांकर नाम कौन थिला? उत्तर उमर शेख मिर्जा। विश्वर केउ वैज्ञानिक थिले जहांकर स्वामी झियो ज्वाई एवं से निजे नोबेल पुरस्कार पाइथिले? उत्तर पत्नी माडाम क्यूरी, गियरे क्यूरी, आइन क्यूरी, फ्रेड जूलियट। श्रीलंकार पूरा नाम कौन? श्रीलंकार पूरा नाम कौन? उत्तर सिलोन। ईरान रा पूरा नाम कौन? ईरान रा पूरा नाम कौन? उत्तर पर्सिया। थाईलैंड रा पूर्व नाम कौन थिला? थाईलैंड रा पूर्व नाम कौन थिला? उत्तर श्याम। द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान रो केउ दुई सहर रे अणु बोमा पड़िथिला? उत्तर हिरोशिमा नागासाकी। केउ नदीर पानी गरम लागे? केउ नदीर पानी गरम लागे? उत्तर नील नदी। केउ देश रे मणिषखिया लोक रहंती? केउ देश रे मणिषखिया लोक रहंती? उत्तर पपुआ न्यूगिन।
କେଉଁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତରେ କେତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି? ଉତ୍ତର 118। ଉତ୍ତର 118। ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର ମାଲେସିଆ। ଉତ୍ତର ମାଲେସିଆ। ଗାଇପଲର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗାଇପଲର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ରେଲୱେ ଇଞ୍ଜିନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଷ୍ଟେଫେନସନ୍। ନିଆଁ ବର୍ଷୁଥିବା ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନିଆଁ ବର୍ଷୁଥିବା ଗଛ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ମାଲେସିଆ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାର? ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଡେଣାର ରଙ୍ଗ 9 ପ୍ରକାର? ଉତ୍ତର ପିଠା ପକ୍ଷୀ। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରେ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରେ? ଉତ୍ତର ଚିତାବାଘ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଲୁହା ଜାଲି ଓ ରଡ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଲୁହା ଜାଲି ଓ ରଡ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ? ଉତ୍ତର ଢେଣ୍ଡୁଆ। ଅନ୍ଧ ହାତରେ ତରଭୁଜ ଛବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଅନ୍ଧ ହାତରେ ତରଭୁଜ ଛବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। କଳା ପତାକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳା ପତାକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିବାଦର ସଂକେତ।